مرحبا بكم على chaîne YouTube Réussir mon maths. Réussir mon maths هي chaîne تلقاو فيها explication du cours, résumé des cours اللي تنجم الفيديو تعمل directement le résumé. تلقاو فيها correction d'exercices, correction de concours, correction de séries d'exercices من première année حتى كشي الباك. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. وديما تتفرج في الفيديو donc normalement راهي عرضتك الشين donc abonne-toi à la chaîne. Invite tes amis à s'y abonner aussi. Sinon le groupe Facebook Réussir mon bac تلقاو فيه les résumés de ces cours justement et des séries d'exercices. En ce qui concerne le bac, تقريبا استوفيت les cours الكل donc موجودين الكل في chaîne YouTube. كان فما حاجة ناقصة n'hésitez pas à me le dire. Donc les vidéos الجايين ان شاء الله باش يكون فيهم plutôt correction de sujet du bac. Donc اليوم باش نكمل البارتي الثانية من الدرس probabilité. في البروميير بارتي شفنا موجودة في chaîne YouTube réussir mon maths زادا. Donc شفنا البروبابيليتي العادية نتاع 3e année وشفنا البروبابيليتي conditionnelle. Donc P de A sachant B par exemple ou la P de B sachant A. كيف في نفس الشين عندكم الريزومي اللي يلزمكم لي دوني اللي يلزمكم تعرفوهم من 3e année قبل ما تعديو ل 4e. Et là c'est disons le 3e ou 2e volet اللي فيه l'aléa numérique والا ce qu'on appelle la variable aléatoire. Donc, darsna اليوم هو aléa numérique et loi binomiale. On va voir ce que c'est que la loi binomiale. Et on va voir des lois continues. Donc, on va définir ce que c'est qu'une aléa numérique. Donc, on va considérer un espace probabilisé fini, oméga, P de oméga et P. On appelle aléa numérique ou variable aléatoire définie sur oméga toute application X, c'est une application de oméga dans R. Tawa, l'ensemble de départ intérieur ou à l'univers oméga, l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels, parce que je vais avoir des valeurs réelles. X de oméga ou l'ensemble des images, l'image de oméga par X, x1, x2, xn, qui sont les valeurs prises par X. Cette variable est dite discrète. Je n'ai comme exemple. مثال يعطيني هكا expérience. يعطيني مثلا jeton فيه 1 jeton فيه 2 و jeton فيه 3 ويقول لي راهو je vais tirer un jeton parmi ces trois. Je vais باش نقراو تو شنو هو اللي عندي دونك كيفاش شنية الاكس دو اوميغا دونك اكس دو اوميغا شنو باش تكون 1 2 3 هما l'ensemble des valeurs qui sont prises مادامي باش نشوف انا باش نهز الجوتون ونشوف شنو هو الشيفر اللي مكتوب qui est inscrit. Ensuite quand je calcule les probabilités de chacun de ces valeurs 1 ou 2 ou 3 نقول اللي انا عملت la loi de probabilité. Je définis ce qu'on appelle une loi de probabilité. Donc, l'ensemble x de oméga, x1 حتى xn, image de oméga par x, est appelé ensemble de valeurs prises par x. Cette variable est dite discrète. L'événement oméga, petit oméga appartenant à oméga tel que x de oméga égale xi est noté grand x égale xi. C'est pour dire que grand x égale 1. C'est la valeur prise par x, la première valeur prise par x. La deuxième valeur est 2, donc on coule x égale 2. X égale 3. Et la probabilité, donc l'application Px de x de oméga dans 0, 1 qui a xi à ceci Px de xi qui est égal à P de grand x égale xi définit la loi de probabilité. Donc il définit la loi de probabilité, qui déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On a les valeurs prises par x, x de oméga. Je calcule chacune des probabilités. وبعد ما نحسبهم الكل اللي لازم نحطه في مخي السوم نتاعهم الكل les probabilités راهي 1. On a la somme de i allant de 1 jusqu'à n de p de x égale xi égale 1. غنكملوا هذا كيفاش نعملوها دونك كونيش عندي p de x égale 1 ريتوها هي 1 sur 3 خاطر عندي كان كعبه p de x égale 2 هي زاده 1 sur 3 و p de x égale 3 هي 1 sur 3 ريت كي نجمعهم 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 égale 1. ونجم je consigne ces valeurs dans un petit tableau نحطو كيما هكا. Donc x et là c'est p de x égale xi وهذه xi. Donc xi قلنا هي 1 و 2 و 3 ونكتب 1 sur 3 1 sur 3 et 1 sur 3. عملوه التابلو حتى كي ما طلبش منكم قال لكم كملوا تابلو ولا اختموا تابلو. Il va vous aider من بعد نوريكم كيفاش نحسبوا منه l'espérance. Donc on va
définir ce que c'est qu'une fonction de répartition. Fonction de répartition, باش نرجعوا للtroisième année ou للعام تقرينا généralité sur les fonctions, قرينا les fonctions affines par intervalle. En fait, les fonctions de répartition, c'est une fonction en escalier, ou là ce qu'on appelle une fonction affine par intervalle qui m'a la partie entière. Donc, on appelle fonction de répartition de x l'application f de r dans 0, 1 qui a x associé f de x. Et il y a p de grand x inférieur à petit x. Donc, il y a p de oméga appartenant à oméga tel que x de oméga est أصغر من petit x. P de grand x supérieur à x, ou à l'événement contraire, donc c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à petit x, pour tout réel x. La fonction de répartition grand F de x est constante sur chacun des intervalles, moins l'infini x1, x1, x2, x2, x3, xi plus 1, donc généralement, et pour finir, avec xn plus l'infini. Pour tout réel a et b, tel que a est inférieur ou égal à b, on a p de x qui est compris entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a. تنشوفوها هذه كيفاش يلزمها exercice خاص بها. L'espérance, soit oméga p de oméga p un espace probabilisé fini et x un aléa numérique défini sur oméga. On appelle espérance mathématique de x, le réel noté, e de x égale sommation de x de oméga p de oméga. Avec petit oméga appartient à grand oméga. أو هذه هي définition الحق اللي باش نستعملوها اللي هي sommation de xi p de x égale xi. تتفكروا كتبوا لي عملنا قبيله عملنا هذه اكس اي وهذه بي دو اكس ايجال اكس اي هكا ولا حطينا 1 2 3 انا بالعاني خديتهم لي فالور ساهلين باش نبقى مذكرتهم تعطيني 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 ما عندي ليسبيرونس كيفاش نحسبها كي تراها هكا تقول تحربت الدنيا وهي شو مسهله هي 1 fois 1 tiers شو كيفاش كتبت plus 2 fois 1 tiers plus 3 fois 1 tiers نحسب على روحي يعني xi p de xi, x1 p de x égale x1, plus x2 p de x égale x2, plus x3 p de x égale x3. كان عندي x4 نكمل bien sûr. Ça c'est l'espérance. Les propriétés de l'espérance de x plus a avec a un réel, et a appartient à r là. C'est égal à l'espérance de x plus a. L'espérance de a fois x, il y a a fois l'espérance de x. L'espérance de ax plus by, il y a ax, l'espérance de x plus b, l'espérance de y. Donc, il y a deux aléas numériques. باش نلوج على l'espérance نتاعهم تاع السوم نتاعهم مثلا 2 fois grand x plus 3 fois grand y نخرج لي ريال ونعمل لي espérances نتاع الاخرين نتاع الاكس ونتاع الاي اللي نجمعهم a espérance de x plus b espérance de y. Variance et écart type, soit oméga p de oméga p un espace probabilisé fini et x, un aléa numérique défini sur oméga, on appelle variance de x, le réel noté v de x égale l'espérance de x moins e de x au carré. يعني ناخذ x معناتها x1 moins e de x1 نعمل لها l'espérance تاعها au carré, plus x2 moins تشوفوا فيها un peu compliqué هكا ولا احنا في الحق نستعملوا ديما هذه les propriétés. Donc, la variance, l'espérance de x carré, في بلاصة xi نعمل xi au carré, نحي منها l'espérance اللي أنا déjà حسبتها. D'accord? Donc, l'écart type, c'est sigma de x, اللي قالوا لي مدام شنو هي هذه sigma هذه. C'est racine carrée de la variance. Du coup, أول حاجة يلزم v de x supérieur ou égal à 0. Ah, هاي. Ensuite, la variance de ax plus b هي a au carré fois la variance de x يعني b كأني مش موجودة. L'écart type نتاع ax plus b هو valeur absolue fois l'écart type de x والvariance de x plus a هي الvariance de x. On dit que la variance est invariante par translation. علاش translation على خاطر x plus a من x مشينا ل x plus a. Donc c'est pas vectoriellement parlant là. C'est en termes de variable اللي هي x au réel اللي هو ال a. ناخذوا اكزرسيس راكم قلتوا قداش صعاب لي ديفينيسيون اي بان بالاكزرسيس باش تراو قداش تاعبين ديفينيسيون بارابور لي زيكزرسيس بارابور على لابليكاسيون راهم يتسميو كومبليكي شوفوا تا كيفاش نطبقوهم اللي شفناه الكل تا باش نطبقوه ميزا بار كيما قلت لكم الفونكسيون دو ريبارتيسيون باش تلقاوها في فيديو اخرى مع الفاريابل اللي باش نشوفوها الكونتينيو. Donc, une urne contient 8 jetons indiscernables au toucher, répartis comme suit. 3 jetons portent le numéro -1, 2 jetons portent le numéro 0, 3 jetons portent le numéro 1.
L'épreuve consiste à tirer au hasard et simultanément 2 jetons de l'urne. يحبوا يدلوا لكم يعملوا لكم tirage simultané. Des contrôles 2012 bac info. Donc, calculer la probabilité des événements suivants. Et on a déjà d'où calculer la probabilité des événements suivants. نقف ونرجع كيما علمتكم في الفيديوهات الاخرين انه je schématise, انه je modélise la situation que j'ai en termes de probabilité. يا اما باش نعمل arbre de probabilité في الكا هذيا ما عندي ما نعمل بها، يا اما je vais prendre un schéma ونحط شو عندي بالضبط. دونك شو عندي انا؟ عندي urne. هيا بصورها هوني l'urne. فيها 8 جيتون، حنحطهم 8. كيفاش لي 8 جيتون؟ عندي 3 فيهم النيميرو موان 1. اهو. عندي زوز فيهم النيميرو 0. وعندي 3 اخرين فيهم النيميرو 1. Au total, j'ai 8 jetons. Donc l'épreuve, elle consiste, c'est un tirage simultané vers l'oméga متاعي, l'univers متاعي. C'est un tirage simultané de 2 jetons de l'urne. أول حاجة نعملها je cherche cardinal de oméga. Elle est haut tirage simultané, donc c'est une combinaison. C'est tiré 2 jetons parmi 8. Qui نحسبها عندي calculatrice bien sûr باش تحسبها لي تعطيني 28. Sinon راهو نجم نحسبها بالفاكتوريال هي فاكتوريال 8 على فاكتوريال 6 fois فاكتوريال 2. كاين calculatrice نتاعي ما حبتش تخدم. فاكتوريال 8 هي 8 fois 7 fois فاكتوريال 6. sur factoriel 6 fois 2 خاطرها factoriel 2 هي 2 fois 1. donc هذه وهذه باش تطير باش تعطيني 8 fois 7 sur 2 اللي هي 28. 4 fois 7 خاطر 8 sur 2 هي 4. donc c'est calculable même à la main. j'ai même pas besoin de calculatrice. ملي قلت توا عملت cardinal de oméga توا نرجع نشوف les questions تاعي. donc calculer la probabilité des événements suivants. La somme des nombres inscrits sur les jetons tirés est égale à 0. A, نحب السوم des nombres inscrits sur les jetons, elle est égale à 0. هيت هوني نحطوا الA شنيا هي. donc يلزم السوم 0. يا اما باش ناخذ 2 jetons 0. donc يا 0 0 كيما هكا. او كالسوم كي نجمعهم نلقى 0. يا اما شنو السوم اللي تعطيني 0؟ هي موان 1 و 1. يا اما كعبه موان 1 وكعبه 1. شفت كي نعمل هكا كي دينومبر نعمل دينومبرمون سهله تولي الحسبه. دونك باش نجبد زوز من لي دو جيتون كي بورت لو نيميرو 0 باش نجبد كعبه من الموان 1 وكعبه من 1. دونك بي دو ا اللي هي كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا. دونك بي دو ا qui est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga, puisque les jetons sont indiscernables au toucher, donc عندي probabilité uniforme. donc cardinal de A قلنا باش نجبدو زوز صفر يعني ناخد 2 parmi 2. يا اما او بيسك او نحط بلس باش نجبد كعبه من الموان 1 وكعبه من الان. دونك الكعبه من الموان 1 هي كعبه ما كت 3 بيسك عندي 3 موان 1 والكعبه من الان كيف هي كعبه من 3 سور 28 نتاعي. سي 2 parmi 2 هي 1. سي 3 سي 3 1 هي 3 3 fois 3 تعطيني 9 sur 28 اللي هي 10 sur 28. التوا استحقيت الكالكولاتريس اللي هي 5 sur 14. هذه الأ بي دو أ. نمشيو للبي. Les jetons tirés portent deux nombres distincts. Deux nombres distincts. Donc, يا إما باش نجبد موان 1 و 0. distinct. يا إما موان 1 و 1. يا إما 0 و 1. خاطر 0 موان 1 ديجا جبت. دونك عندي هذه ولا هذه ولا هذه. عندي زوز بلوسات معناتها. ب moins 1, 0. On a deux nombres distincts. Donc, P de B, هي بيدها. Cardinal de B sur cardinal de oméga. معايا؟ Donc, باش نجبد كعبة moins 1 وكعبة 0. يعني c'est 3, 1 fois C 2, 1. يا إما كعبة 1 donc نفس الحكاية. يا إما كعبة من هذه وكعبة من هذه. sur هاك ال 28 متاعي. هذه باش تعطيني 3 fois 2 اللي هي 6 وهذه 6 وهذه 9 sur 28. هكا ولا اللي هي 21 sur 28 que je peux
rendre irréductible Z, donc c'est 3 quarts. C'est bon? VP. نمشيو للسي. Les jetons tirés portent deux nombres distincts, sachant que leur somme est égale à 0. Ah, sachant. واضح هذه probabilité conditionnelle. Donc عندي deux nombres distincts. Deux nombres distincts هي B. Sachant اللي somme 0. Donc c'est, je vais calculer P de B, sachant A. هكا ولا؟ Donc P de B sachant A, P de C, c'est égal à P de B. Dès que j'identifie le problème, ça y est, تولي سهلة الخدمة. Donc P de B sachant C هي P de B inter C sur حطيت C sachant A sur P de A. P de B inter P de B inter A. فرحانة بالسي يظهر. P de B inter A شنو نحب عندهم النيميرو deux nombres distincts et la somme égale 0. Deux nombres distincts et la somme égale 0. معناتها باش ناخذ كعبة من الموان 1 وكعبة من ال1. يعني هي C1 3 fois C1 3 sur 28 وال P de A مازلت كي حسبتها هي 10 sur 28. هذه باش تعطيني 9 sur 28 sur 10 sur 28. Je simplifie, تعطيني 9 sur 10. Avec le calculatrice. Deuxième question. Donc, là, j'avais tout plutôt. On considère, la variable aléatoire, définie par la somme des nombres inscrits sur les jetons tirés. Donc, la variable aléatoire x fait la somme des nombres inscrits sur les jetons tirés. Somme, شنو تنجم تكون؟ نجم تكون moins 2 كان ناخذ زوز moins 1، نجم تكون moins 1 كان ناخذ moins 1 و 0، نجم تكون 0 كان ناخذ زوز 0، نجم تكون 1 كان ناخذ 0 و 1. هذا شنو نجمو؟ دونك كنت نشوفوهم كل كعبة. Donc x de oméga, on va définir la loi de probabilité, ou déterminer la loi de probabilité, en déduire p de x strictement positif. Donc نبداو les valeurs prises x de oméga. شفت كيفاش نخدموها؟ Donc x de oméga نجم تكون عندي moins 2 والا moins 1 0 1 2. هذا الماكسيموم اللي عندي. Et je vais calculer chacun de ces nombres. p de x égale moins 2. P de x égale moins 2 معناتها باش نجبد moins 1 و moins 1. هذه هي الموان 2. هنحطهم هوني. مادام tirage simultané. Donc عندي الموان 1 قداش؟ عندي 3 moins 1. Donc je vais tirer 2 parmi 3 sur bien sûr avec le 28 نتاعي. اللي هي 3 sur 28. P de x égale moins 1. خنذكر واش عندي. اليورن نتاعي. دونك موان 1 كيفاش نتحصل عليها؟ موان 1 يا اما ناخذ موان 1 و 0. سي تو، ما عنديش اون اوتر بوسيبيليتي. موان 1 و 0. هكا ولا؟ هيت نرجع. ويني جوتونيت؟ اها باش نلقى السوم موان 1 عندي كان موان 1 و 0. جو نبو با اوبتونير اوتر شوز. 0 هي اللي فيها فازات. دونك باش نجبد كعبه موان 1 وكعبه 0. كعبه موان 1 باش نجبدها من 3 وكعبة 0 باش نجبدها من 2 sur laquelle 28 اللي تعطيني 6 sur 28. P de x égale 0 كما قلت لكم هذه اللي فيها فاز x égale 0 يا اما زوز moins 1 و 1 كعبة moins 1 وكعبة 1 يا اما 0 و 0. هذوما لي possibilités. Donc واحدة moins 1 وواحدة 1 هي C3 1 fois C3 1 والا باش نجبد 2 parmi 2 sur 28 اللي هي 10 sur 28. C'est bon? نمشيو P de x égale 1 تا. P de x égale 1 كيفاش نتحصل عليها ال 1؟ يا اما 0 1 عندي possibilité اخرى راهي نرجع ال 1 نتحصل عليها 1 و 0 ما عنديش ان اوتر شوا. هكا ولا؟ Donc 1 و 0 اللي هي C1 parmi 3 fois C1 parmi 2 sur 28. تعطيني 6 sur 28 هذه استنسنا بها. P de x égale 2
باش ناخذ 1 و 1 ما عنديش شوا هكا ولا يزيد. دونك سي 2 parmi 3 sur 28 اللي هي 3 sur 28. تو باش نعرف روحي اللي خدمته صحيح ولا لا يلزمني نجمعهم نلقى 1. دونك 3 plus 6 هي 9 9 plus 10 تعطيني 19 19 plus 6 تعطيني 25 25 plus 3 تعطيني 28. باش نحط هوني التابلو متاعي. دونك عندي اكس اي وهذه بي اي ولا بي دو اكس ايجال اكس اي. دونك موان 2 موان 1 0 1 و 2. وهوني عندي 3 sur 28. Ensuite عندي 6 sur 28 10 sur 28 6 sur 28 et 3 sur 28. اللي somme égale à 1. Question الأخرانية نحبو en déduire P de grand X strictement positif. P de grand X strictement positif. كادو devoir هذايا. شنو معناتها؟ P de شوفي كتبتها. Pardon. Strictement positif معناتها هي 1 هي 2. هي P de X égale 1 plus P de X égale 2. اللي هي 6 sur 28 plus 3 sur 28, ce qui va me donner 9 sur 28. وهكا نكونوا كملنا l'examen. Je m'en souviens plus à la قداش, mais on va voir. نشوفوا توا الشيما دو برنولي et la loi binomiale. شنو هو الشيما دو برنولي وشنية loi binomiale? Donc, on appelle schéma de Bernoulli une suite d'épreuves répétées qui satisfont aux conditions suivantes. Épreuves répétées, chaque épreuve ne donne lieu qu'à deux issues exclusives. L'une notée S, qui est succès, et l'autre E, qui est égale à S bar, appelé échec. Donc, je peux échec, on peut succès bar. La probabilité P de S, respectivement Q de S bar, est la même pour chaque épreuve. معناتها كل ما نعاود épreuve l'issue succès عندها نفس probabilité. Ou les épreuves de répétition sont indépendantes les unes des autres. Sont indépendantes, pardon. ناقصة E. Les unes des autres. هذا هو الشيما دو برنولي. ثلاثة حاجات. l'épreuve تعطيني كان succès ولا échec. البروبابيليتي هي نفسها في كل واحده مش كل مره تتبدل. ولي زيبروف سون انديبوندونت يعني ما عنديش حاجه اللي تعطيني نتيجه للي من بعد. كل واحده عندها مستقله بذاتها on va dire. Considérons un schéma de Bernoulli formé d'une suite de n épreuves répétées, le nombre de succès réalisés au cours d'une série de n épreuves est un aléa numérique grand X. Les valeurs prises par x sont 0, 1, 2 حتى n. On désigne par P la probabilité de succès dans une épreuve. La loi de probabilité de x est définie par وهوني وليت نجم نحسبها اللوا. يعني انا باش نعاود ليبروف مثلا 3 fois 3 fois عندي 0 1 2 3 on va dire ولا 0 1 2 ça dépend. La loi de probabilité كيفاش نحسبها P de x égale k مثلا P de x égale 1 c'est égal à CK CNK P هي la probabilité du succès hein. P هي P de S 1 moins P puissance n moins k. Donc P puissance k fois 1 moins P puissance n moins k. K تمشي من 0 لل 1 اللي هو nombre de répétitions. On admet le résultat suivant. Soit x un aléa numérique qui suit une loi binomiale de paramètres نقولوا n اللي هو le nombre de répétitions de l'épreuve n ou P la probabilité de succès de paramètres n et P. On a l'espérance هي n fois P والvariance هي n fois P fois 1 moins P. يعني دوب ما يقول لي راهو لوا بينوميال ولا شيما دو برنولي هي بيدها راهو نطبق القاعده ديريكت من غير ما نقعد نعمل لك التابلو ونضرب هذه في هذه وهذه في هذه. باش ناخذ ان اكزرسيس et je vais finir avec cet exercice. هو فما من بعده الكونتينيو لكن باش نخليها بور اون اوتر فيديو يعني باش تلقاوني نجري بالفيديو باللي بعد باش نوصلكم ديريكت للميرسي. Un élève se rend à vélo هذا خديته من ancien bac français. Se rend à vélo au lycée distant de 3 km de son domicile. Donc lycée بعيد عدار 3 km ويمشي à vélo à une vitesse supposée constante. شويه physique de 15 km par heure. Sur le parcours, il rencontre 6 feux tricolores non synchronisés. Donc 6 feux tricolores chemanat ahmar ou akhdar ou orangé. Pour chaque feu, la probabilité qu'il soit au vert est 2 tiers.
Donc, كل feu عنده probabilité de 2 tiers باش يكون vert. وهو متعدي السيد هو متعدي سي l'élève. Un feu rouge ou orange lui fait perdre 1 minute et demie. بالطبيعة orange باش يقف وrouge باش يقف. يضيع له الوقت دقيقة ونص. On appelle x la variable aléatoire correspondant au nombre de feux verts rencontrés par l'élève sur son parcours. قداش باش يقابل من feu vert يتعدى طول معناتها. Et t عندي deux variables ici. X هي le nombre de feux verts rencontrés ou t c'est la variable aléatoire égale au temps en minutes mis par l'élève pour aller au lycée. قداش يلزمو وقت باش يمشي lycée. Bien sûr, احنا ما نعرفوش قداش باش يعرضوا من feu vert. Déterminer la loi de probabilité de x, exprimer t en fonction de x, déterminer E de t, l'espérance, et interpréter ce résultat. Ensuite, quatrième question, l'élève part 17 minutes avant le début du cours. Peut-il espérer être à l'heure? Calculer la probabilité qu'il soit en retard. نبداو أول حاجة شقلنا عندنا سي فو قال لي راهم انديبوندون دونك هذايا أول حاجة في اللوا بينوميال دونك عندي دي زيفينمون كي سون انديبوندون والسكسي هوني شنو هو البروبابيليتي انه يلقى فو فير يعني مش باش يقف دونك بي دو سكسي هي 2 تيير عندي قداش عندي 6 فو دونك عندي لوا بينوميال دو بارامتر ان اي بي 6 و 2 تيير هل ليليف هذايا الاكس باردون elle va suivre la loi binomiale de paramètres 6 2 tiers. On est d'accord? Donc, les 6 feux sont indépendants. Et qui dirait comme c'était tout pratique les uns des autres, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a? Chacun a une probabilité. Il faut bien expliquer, hein, qu'il n'a pas de loi binomiale. D'être au vert égale à 2 tiers. Donc, x suit la loi binomiale de paramètres 6 2 tiers. Et من غادي تولي الدنيا كل سهله نرجعوا دونك هذه اللوا نتاعي on va voir donc عندي les 6 feux on est d'accord là-dessus donc loi de probabilité je peux calculer p de x égale 1 p de x égale 2 وحنا ماشي donc شنو هي les possibilités نقصتين عندي x de oméga هما يا اما ما يعرضوا حتى feu vert يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 يا اما 5 يا اما 6 وكل واحده خلينا نبدا بالكعبه الاولى دونك بي دو اكس ايكال 0 هي شنو هي جوست باش نعطيكم هذه وانتم باش تكملوها خاطر هو ما طلبش راهو توت لي فاسون دونك هي شنو هي سي 0 parmi 6 p à la puissance 0 donc 2 tiers à la puissance 0 1 moins 2 tiers puissance 6 اللي هي 1 tiers puissance 6 tout simplement وحنا ماشيين توا p de x égale 1 كملوا تحسبوها نتوما c'est 1 6 2 tiers à la puissance 1 1 moins 2 tiers à la puissance 5 شوف ديما عندي somme 6 دونك نجم نحسبها حتى كشي p de x égale 6 يعرفوه كل خضر هي c'est 6 parmi 6 2 tiers puissance 6 والاخرى 0 اللي هي 2 tiers puissance 6 donc هذه هي loi de probabilité on peut la calculer. Deuxième question, exprimer t en fonction de x. Donc t قلنا t هو le temps en minutes mis par l'élève pour aller au lycée. Donc التان كيفاش باش نعمل؟ قال لي راهو الفيتيس elle est constante. Donc أول حاجة باش نعملها عندي ساعة قداش n؟ عندي 6 فو هكا ولا 6 moins x feu rouge عندي 6 feu vert وعندي 6 moins x إذا كان x هو le nombre de feux verts. Le feu rouge ou orange, قداش? Oui, très bien. Donc, si x est le nombre de feux verts, x, plutôt 6 moins x,
et le nombre de feux rouges ou oranges. Avec un retard de 1,5. Allez, 1 minute et demie. D'où شعندي تي التي باش نحسب الطون sans معناتها في الفو فير شنو باش يجيني 3 fois 60 sur 15 اللي هي 12 plus oui ou non plus 1,5 facteur de 6 moins x. On est d'accord? Donc avec ما عنديش attendre جملة كيبدا عندي لي فو فير. دونك هذه باش تعطيني 3 fois 60 sur 15 باش تعطيني 12. هذه كنجي نعمل الديفلوبمون نتاعي دونك 1,6 1,5 pardon fois 6 1,5 fois 6 donc 9 c'est ça. Et moins 1,5x. اللي تعطيني 21 moins 1,5x. Éviter. J'espère qu'il y a une page. Donc, la question limbat, la bonne, je pense, l'espérance. Déterminer E de T, E de T, mouche E de X, l'espérance de T. Et interpréter ce résultat. راكم تقولوا que propriété فاش باش نستعملها أنا. Donc, ها فاش باش نستعملها l'espérance. L'espérance de T, E de T. هي E نتاع 21 moins 1,5x. اللي هي 21 هكا ولا ما عنديش espérance هنا moins 1,5 l'espérance de x. l'espérance قلت لكم نجموا نكملوا هوني عندي اللوا بينوميال يعني ما كسرش راسي n fois p هذيك l'espérance. donc هي 21 moins 1,5 fois n قلنا 6 والp هي 2 tiers. donc باش تعطيني نحسبها كامله قداش نلقاها égal 15 puisque حسبتها هنا déjà. هذه l'espérance. شنو معناتها en moyenne قال لي interpréter en moyenne l'élève il met 15 minutes pour arriver au lycée, pour se rendre au lycée. donc en moyenne l'élève met 15 minutes pour aller au lycée. هذه قيمة l'espérance là. Je pense qu'il y a la dernière question. L'élève part 17 minutes avant le début du cours. Peut-il espérer être à l'heure? On est d'accord que puisque 17 est supérieur à 15, oui, il peut espérer être à l'heure. Ensuite, calculer la probabilité qu'il soit en retard. Donc on va dire d'abord, puisque petit a, 17 est strictement supérieur à 15, donc oui. Donc l'élève espère bien arriver à l'heure. D'accord? Ils peuvent espérer. Ensuite, petit b, on veut avoir un temps qui est supérieur à 17. شنو معناتها t supérieur à 17? هذا équivaut à 21 moins 1,5x supérieur à 17. باش نمشيو للx تو. خاطر حاجتي بالx équivaut à moins 1,5x supérieur à 17 moins 21. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc moins 1,5x. 17 moins 21, 30 moins 4. Ce qui va me donner x inférieur à moins 4 sur moins 1,5. اللي هي 4 sur 1,5, 8 tiers. Donc, je vais prendre x 8 tiers et à 2, quelque chose. Donc, je vais calculer p de x supérieur ou égal à 2. Quelles les valeurs entières. Donc, p de x inférieur ou égal à 2, pardon, supérieur ou égal à 1. هي p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2 que je peux calculer نحسبها باش نعطيها لكم قداش نلقاوها à peu près égale à 0,10 اللي هي 10%. donc il y a
10% de chance qu'il soit en retard. رجعها ديما pourcentage. نبدا نلوج على les chances. هذا هو l'exercice. نتمنى لقيتوهم صحاح لي فالور. دونك باش نتير عليكم في لي فالور كونتينيو جوست خلينا نقراوهم وباش نعملوا عليهم دي زيكزارسيس المره الجايه. طولت عليكم نعرف في الفيديو. Donc variable aléatoire réelle continue, une variable aléatoire réelle x définie sur un univers oméga est continue si x de oméga égale AB ولا intervalle مش valeur discrète كيما قبيله x1 x2 ou A inférieur à B. Donc, la densité de probabilité, ou loi de probabilité, la densité de probabilité, en fait, c'est un calcul intégral. Soit x, une variable aléatoire réelle, continue, définie sur un univers oméga, et prenant des valeurs sur un intervalle AB, on appelle densité de probabilité de x la fonction f positive et continue sur AB telle que l'intégrale من A à B de f de x dx égale 1, et f ناقصة et P de x compris entre x1 et x2 égale l'intégrale de A à B de f de x dx pour tout x, x1, x2 de l'intervalle AB. La loi de probabilité P de x est l'application qui, à tout sous-intervalle x1, x2 de A à B, associe le réel P de x1, x2 et P de x mais bien x1 ou x2 اللي نذكركم هي l'intégrale من A à B de f de x dx. من الاكس 1 للاكس 2 سي با ا بي. شفت كيفاش نقلب الدنيا ساعات. دونك الاكس 1 للاكس 2 لا لوا يونيفورم ان ليا نوميريك اكس سوي لا لوا دو بروبابيليتي يونيفورم وهذوما هما لي زيكزامبل نتاع لي لوا اللي باش نشوفوهم الكونتينيو باش نشوفوا لوا يونيفورم لوا اكسبونونسيال. ان ليا نوميريك اكس سوي la loi de probabilité uniforme sur l'intervalle AB si sa densité de probabilité f est définie sur R par f de x égale 1 sur B moins A si x appartient à l'intervalle AB بيناتهم معناتها و 0 إذا كان x لبرا moins l'infini A ولا B plus infini. On a alors P de x1, x2 et P de x compris entre x1 et x2 égale x2 moins x1 sur B moins 1. Et la fonction grand F de répartition de x est définie sur R par f de x égale 0 si x inférieur à A, x moins A sur B moins A si x est compris entre A et B, ou 1 si x est supérieur ou égal à B. Le cas الثاني ce qu'on appelle la loi exponentielle ou d'ailleurs ديما نلقاوها أكثر حاجة كتبدا loi continue. Un aléa numérique continu x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, lambda étant un réel strictement positif, si sa densité de probabilité f est définie sur R par f de x égale 0 si x est strictement négatif et lambda exponentielle moins lambda x si x strict supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on a P de AB, on a continué, on a P d'un intervalle. Et les P de x compris entre A et B égale exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B pour tout réel positif A et B. P de x supérieur ou égal à A est exponentielle moins lambda A. La fonction grand F de répartition de x est définie sur R par f de x égale 0 si x est strictement négatif et 1 moins exponentielle lambda moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. كما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله باش نعمل des exemples de loi uniforme et de loi exponentielle باش نعاود نذكركم بالقواعد هذوما باش نعمل correction d'exercice. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Sinon في الجروب فيسبوك Réussir mon bac تلقاو الريزومي هذايا تحط سايي ديجا في الجروب دونك allez-y كان مستحقين كاين الريزومي مش كل مره باش تفرجوا في الفيديو bien sûr. À la prochaine vidéo et commentez, je veux voir vos commentaires.